तर आमकां फाटल्या दिसांनी चिंबेलतान जायत्या लोकांचो फोन येतालो आनी तेणी सांगलें की जें हॉर्टिकल्चर फार्म चिंबेल आहा थंयसर ते तवशीं आहा हाडून थिंगा उडयता आनी वेस्ट करता म्हणून. ताका लागून आयज आमी थंयसर गेले आनी आमी स्वता पळयलें की ते कितें सांगता तें फोट वो सोत तें. आनी मागीर आमी पळयलें की भितर वचोन अशे जायते जागे आहा जंयसर तीं तवशीं उडयलेलीं आहा. आनीक एक सुवात आमकां अशी मेवली जंयसर सारकी फ्रेश आहलेलीं तवशीं तीं पडलेलीं आहलेलीं. आनीक 4 कडेन तरी 4 सुवाताचेर आहलेलीं आनी एक सुवाताचेर सारकें फ्रेश आहलेलीं. तर तेज्या उपरांत मागीर आमी जो हॉर्टिकल्चर मॅनेजींग डायरेक्टर आहा ताका मेवलें आनी ताका आमी विचारलें हेजे बद्दल जी तवशीं इतलीं थिंगा उडयल्या ती वेस्ट कित्याक केलें काय म्हणून. तो मॅनेजींग डायरेक्टर आमकां सांगूंक लागलो की जी पिड्यार जाल्या ती थंयसर उडयल्या म्हणून. पूण हिंगा तुमी पळोवंक शकता ह्या पिक्चरान ह्या विडियोन ही पळय आहा ती सारकी फ्रेश आहा आनी कितली आहा ती पळयात तुमी. तर आमी ताका सांगलें बाबा आमी थिंगा पळयलें ती सारकी फ्रेश आहा म्हणून. पूण तो म्हणपाक लागलो की वेस्ट आहा पळय तीच फकत हांगासर हाडून उडयता म्हणून आनी मागीर तेजें मॅन्युअर ते तयार करता म्हणून. सर आयज हिंगा आमी चिंबला तुमचें तें हॉर्टिकल्चर फार्म आहा थंयसर गेले आनी थिंगा आमी पळयलें जायतीं जी काकडी आहा ज्यो थिंगासर डांप केलेल्यो आहा जायत्यो. कित्याक लागून इतलो वेस्ट जाला? ते काकडी कशी आसा की काकडीच न्ही आमी सगळी भाजी डील करतात. आमी जवळ जवळ गोंयाक 1,120 टन आमी भाजी घालतात आनीक आमची लोकलय आसता आनी भायल्यान येतात. आनी आमची 4 स्टॉल आसात आमची ओन हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाची. हातूंक म्हळ्यार भाजी हँडल करतना कशें आसता की कॅबेज कॉलीफ्लावर हांकां पालो खूब आसता प्लस ती थोडो कचरो जाताच. असो आमचे फुड्यान खूब कचरो उरता आनी तो कचरो आमी थिंगा रिसायकल करतात. आनीक काकडी कशी आसा ती रोखडी पाड जाता. ताका उदक चड आसता जवळ जवळ 95% ताका उदक आसता. सो ती एक दीस सुद्दां उरली चड किंवा शेतकऱ्यान सुद्दां ओवर मॅच्युअर काडली तर ती पाड रोखडी जाता. अशी काकडी आनी बाकीची भाजी आमी थंय व्हरून रिसायकल करतात. बट ते पळयत जाल्यार सारके फ्रेश आसले ते टन्सान आहा सर. ना इतली 1 आनी 2 किलो ना ते टन्सान आहा. यार फक्त एकच दीस कितें जालें की आमची 26 तारखेक गाडी बिचोली ब्रेकडावन जाली आनी त्या दीस पावस खूब आसलो. ती काकडी गाडी पडली आनी आमी दुसरी मागीर आमची ओन गाडयां काडून हाडली. ती एखादी तुमी तशी म्हणत आसतात एखादी ती पावसा खातीर एखादी फ्रेश उरली आसतली पूण ती भिजल्या कारणान आमी ती लोकांक घातली ना. ती क्वॉलिटी लोकांक घालून ती फायदो नासलो म्हणून तो ती थंय हाडली. सर हे कितले वर्सां पासून जाला थिंगाचे जे स्थानीय लोक आहा या तेंचे आमी खबर काडले ते म्हणटा गेल्या 3 वर्सां हेच जाता चवथीच्या टायमाचेर गाडयो येता आनी डंप करता सगळे. ना तशी आमची गाडयो सदांच वता थंय चवथी वेळारच वता अशी ना. आमचे कचरो घेवन जे आमची भाजयेचो वेस्ट उरता तो घेवन डेली गाडी वतात. पूण चवथी दिसांकच वता अशी तरी म्हाका आमी तुमी कचरो वेस्ट म्हणटा पळय कचरो वेस्ट थंय कांय नाशिल्ले क्लियरली दिसताले फक्त तवश्योच आसल्यो थंय डंप केल्ल्यो. ना ते तवश्यो वेल्यान उडयले आसतलो पोंदांत कचरो उरतलोच शिवार उरतलो. आमचे कडेन विज्युअल्स आहा सर आमी काडलेले आहा. पळय आहा ते 1 2 3 पीठ आसा आमगे 3 पीठ आसा. हय 3 ते कडेन नॉर्मली पीठ आमी रिसायकल करत रावतात. हय पूण 3 कडेन आमी गेले पळय तेन्ना एक जो सारको चडूच हें आहलेलो तो हें आहलो डांप आहलेलो पळय ते सारके फ्रेश आहलेले आमी काडून पळयले. ना ती त्या गाडये आसतली आमी जी तूं गाडी सांगता पडली म्हणून त्या गाडयेची एखादी ती पावस वत आयलो ना पावसूच पडलो म्हणून एखादी ती तन्नी उरली तशी उरली आसतली ती. खंयच्यान येता तवश्यो सर सगळ्यो? तवश्यो आमकां गोंयच्यो येता आनी थोडी बेळगांवच्यो येतात. सो जेन्ना आमी गोंया प्रोडक्शन आसता तेन्ना आमी भायल्यान हाडनात. पूण सर आमकां कितें आहा कित्याक लागून जाणा तूं आतां हें आतांचें न्हू कित्याक गेल्या वर्साय म्हाका कोणें थिंगा स्थानीक तेणी सांगलेलें की बाबा यो आनी मातसो चॅक कर फकत गणेश चतुर्थीच्या टायमारूच जाता म्हणटा तो. ती हें हाडटा आनी थंयसर उडयता आनी मागीर तो थिंगा भितर सारको हें येता म्हणटा वास येता म्हणटा. तर हें फकत म्हणटा हेजेंच काकडीचेंच आनी दुसरें हेजें कांय उलयना. तर काकडीचेंच हें कित्याक काय म्हणटा
ना काकडीचेच म्हणजे काकडी आता हांवें सांगलें त्या प्रमाणे रोखडी पाड जाता ती. सो एखादे आमची कशी जाता काकडी हँडल करता आसतना जर भिजली तर ती ताका मागीर मॉइश्चर येता आनी ती बाजारांत वचना. आनी बाकीची भाजी आसा त्यो कितें जाता त्यो रोखडी पाड जायना. सो आतां समज मिरसांग सुद्दां भिजली किंवा बाकीची बिन्स भिजले ते हे कितें करता ते सुकयतात आनी ती जाता. एकदां जर काकडी उदक गेलें किंवा सोक जाली म्हणल्यार उदका लागली तर तेजी वयली ती स्कीन पातळ उरता आनी रोखडीच ती पाड जाता. अशी कारणान ही पळय आसा पाड जावपाचें प्रमाण काकडे चड आसा. कित्याक कारण तातूंत उदकच आसता. 95% उदक आसता. ती फास्ट पाड जाता. तेन्ना ती पाड जाल्यार ती आमी घालनात लोकांक आउटलेटां घालनात. सो ती आमी बॅक हाडटात. सर इतले तुमी घेता तुमकां खबर आहा इतली स्टडी केला तुमी जाल्यार इतले घेवन तुमी वेस्ट करता कित्याक? नाही आमी वेस्ट करना. ती ह्या कारणान वेस्ट जात न्ही. ती तवशी हो एकच वॉटरी आयटम ताजी सेल्फ लायफ हें सामकी कमी आसता. आतां बाकीचे तुमी कांदो बटाट टमाट कॅबेज बिबेज सगळें पळयलें जाल्यार ताका सेल्फ लायफ चड आसता. ही एक दीस सुद्दां पावस लागलो किंवा एक दीस सुद्दां जर मातशी हँडलिंग किंवा तेमी ओवर मॅच्युअर काडली फार्मरान तर ती पाड जाता. थोडी तरी पाड जाताच. सर एक क्वेश्चन आहा तुमचे रिक्वायरमेंट कितें डेली रिक्वायरमेंट कितें आसा कितली आहा गोंयांत रिक्वायरमेंट आमचो 5 टन सुमार आसा. 5 टन एवरी डे येता. हय एवरी डे येता. कितलो वेस्ट जाता? आमचो एक 15 to 20% वेस्ट जाता. आनी तो वेस्ट सगळो हिंगा धाडटा? हय थंयच. आनी आमकां ऑप्शन उरना. ऑप्शन ना म्हणजे सगळो थिंगान धाडटा? हय थंयच धाडटा. आनी आमचें एक मशीन आसा तेजेर आमी तें हें करतात रिसायकल करतात तेजी आनी मागीर मॅन्युअर करून आमी आमचे फार्मारच तें यूज करतात.